बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। जो दानिश्वर डॉक्टर हैं और मेडिकल प्रोफेशन है, उसने इंसान की ज़िंदगी को 3 हिस्सों में आमतौर पे वक्त के लिहाज से तकसीम करते हैं कि 8 घंटे काम शाम करें, 8 घंटे सोशलाइज करें, घूमें फिरें फैमिली के साथ एंड एन्जॉय इट, और 8 घंटे जो है वो रिचार्ज होने के लिए सोएं। आप इमेजिन करें कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं सारा दिन, टेलीफोन अपना जो आजकल स्मार्टफोन है, और वो चार्ज ही ना हो सके तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो आजकल वो जो लोगों ने अपने ऐप्स के ऊपर भी लिखते होते हैं कि बैटरी गोइंग डाउन या समथिंग लाइक दिस। तो इंसान की बैटरी जब डाउन हो जाए तो सिर्फ ये नहीं कि वो बात नहीं प्रॉपरली कर सकता या खुश मिजाज नहीं रहता या उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, उसके ऑर्गन्स भी ठीक काम नहीं कर सकते, ड्रैग क्रिएट हो जाता है जिसके सीरियस हेल्थ रेपरकशन होते हैं, हार्मोन्स नहीं बनते और बहुत सी चीज़ें जो हमारे जैसे लेमैन्स को नहीं पता, डॉक्टर्स इस चीज़ को जानते हैं। इसी वजह से आजकल एडवांस कंट्रीज़ में, बल्कि अब तो दुनिया भर में भी, स्लीप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी के तौर के ऊपर सामने आई है, और एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने स्लीप में, बेहतर स्लीप हासिल करने में, पेशेंट्स जिनकी नींदें उड़ी रहती थी फॉर वेरियस रीजंस, डिफरेंट उम्र के डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट रीजंस होती हैं, तो उनको हेल्प करते हैं मेडिकली, और उससे उनकी स्लीप बेहतर होती है और हेल्थ प्रोफाइल बेहतर होता है, और मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो एफिशिएंसी में और हेल्थ में, फार्मास्यूटिकल में बचत होती है नेशनल लेवल पे और हाउस होल्ड पे और इंडिविजुअल्स के पे भी। हमारे साथ आज इसी तरह के एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि वंस अगेन एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान से गए और जाके उन्होंने वहाँ पे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से उन्होंने MBBS किया, और अमेरिका से जाके पोस्ट ग्रेजुएशन में काफ़ी सारी डिग्रीज़ वगैरह ली। ही इज़ डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड इन पल्मोनरी एंड इंटरनल मेडिसिन, क्रिटिकल पल्मोनरी साइड एंड स्लीप थेरेपी एज वेल। डॉक्टर अज़मत क़य्यूम पराचा साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू ताहिर। थोड़ा सा हमें बताएं जो हमने अभी बात की है इसके ऊपर, से फ्यू वर्ड्स, ताकि फिर हम इसके ऊपर भी शुड एज ए बेसिक प्रेमाइस। अस्सलाम वालेकुम जी। एक्चुअली आपने स्लीप का जो है वो बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया है कि स्लीप जो है, जब मैं अमेरिका आया था तो स्लीप किसी वहम गुमान में भी नहीं थी कि ये कोई स्लीप भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि हम रातों को जाग के पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, और 4-5 घंटे सो के चले जाना और थके थके पूरा दिन गुजारना। तो यहाँ पर आके फिर जो है वो जब रेजिडेंसी की तो उसमें भी कुछ नहीं था कि रातें जाग रहे हैं, सोए बगैर काम पे आ रहे हैं और बिल्कुल ही थके हारे काम करना। तो ये फिर कुछ अरसे बाद जो है वो स्लीप की स्पेशलिटी जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हुई, तो पता चला कि स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो इस पे कोई तवज्जो नहीं थी, तो उसके बाद स्लीप जो है एक पूरी स्पेशलिटी बनी हुई है, और उसका 1-2 साल लोग जो है उस पर फेलोशिप करते हैं, और उसके बाद जो है तो इसी तरह फिर हमने ये देखा कि स्लीप की कई बीमारियां भी हैं कि जिस वजह से स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है और फिर बंदा सही तरह अपनी पूरी एफिशिएंसी नहीं दिखाता। और इसी तरह स्लीप, एक तो कुछ स्लीप के डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन हमने खुद भी अपनी स्लीप का जो है कभी ख्याल नहीं रखा। आम तौर पे पूरी दुनिया में इसी तरह ही है, अब भी है, था ज़्यादा, अब बेहतर हो रहा है कि कुछ पता नहीं है कि कब सोना है, कब जागना है, सोने से पहले क्या करना है और सोने की तैयारी कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसको वी हैव लर्नड, वी आर टीचिंग, वी आर propagating that knowledge to people so that उनकी स्लीप बेहतर हो और मैं वो वो जो बेहतर परफॉर्म कर सकें। मैं वो डॉक्टर साहब लाहौर में कुछ अर्सा एक डॉक्टर साहब के साथ हॉस्टल में रहता होता था, तो वहाँ पे एक टर्म मैंने सुनी, सर्केडियन रिदम। क्या ये इम्पोर्टेंट, ये इसकी भी बात आप करेंगे? जी, सर्केडियम रिदम जो है ये बेसिकली ऐसा ही है कि आपका जो ब्रेन है वो किस वक्त जो है वो फुल्ली फंक्शनल होगा, किस वक्त जो है उसमें जो है चेंज आएगी कि अब आपके सोने का वक्त हो गया, अब आपके जागने का वक्त हो गया। जिस तरह आप सर्केडियन रिदम के मुताबिक जो है रात के
ایک بجے سے لے کے 3 بجے تک جو ہے نا اٹ جسٹ برنگس ویری، ایک سلیپ کا جیسے جھونکا کہتے ہیں کہ وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ آپ کے سونے کا ٹائم ہے. اسی طرح سرکیڈین ردم دوپہر کے وقت 12 سے 3 بجے تک جو ہے ایک بڑا نرم سا ردم ہوتا ہے جس میں سب کو تھوڑی ہلکی پھلکی تھکاوٹ ہوتی ہے. یہ تو جس طرح آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہم جو ہے وہ نیپ لیتے تھے گرمیوں میں اور دس واز نیچرل، اسے کہتے ہیں کہ کیٹ جو ہے کیٹ وہ جو آپ کو بڑا ریفریش کرتا ہے تھوڑی دیر کا، آدھے گھنٹے کا، گھنٹے کا، اینڈ دین یو آر ریفریش فار ریسٹ آف دی ایوننگ. تو دیٹ از واٹ بیسیکلی اٹ از. اوور سرکیڈین ردم چینج ہو جاتا ہے جب آپ ٹریول کرتے ہیں، پھر آپ کے جو ہے نا سارا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، اینڈ دین اٹ ٹیکس فیو ڈیز ٹو اسٹیبلش دیٹ ٹو اے نیو پلیس. تو اس کے مطابق جو ہے جس طرح رات کے ہر ایک کا اپنا ایک ٹائم سیٹ ہوتا ہے کہ اس کو 10 بجے یہ ہر ایک کا ہوتا ہے یا ایک جنرلی سورج کے نکلنے سے نیچر نے بھی کوئی ایک ٹائم زون دیا ہوا ہے؟ جی ہاں بالکل. تو دیٹ از ویئر لائک سورج کا نکلنے کے آئی مین سن لائٹ اٹ اس کو جو ہے نا ایڈجسٹ کرتی ہے. اور لیکن ہر ایک بندے کا کچھ کا ڈفرنٹ ہوتا ہے لائک جس طرح کچھ نوجوان جو ہیں وہ دیر سے سوتے ہیں، ان کا جو ہے نا ایسا ہی ردم ایسا ہی بن گیا ہے کہ رات کے 12-1 بجے سے پہلے ان کو نیند نہیں آتی، اور کچھ جو ہے اولڈر پیپل ہیں ان کو 8 بجے نیند آ جاتی ہے. دیٹ از اے ویری اسمال پرسنٹیج آف پیپل. لیکن نارملی جو ہے ہم لوگ ہیں، ہمارا سونے کا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل ایسا ہی ہے کہ 10-11 بجے نیند آ جاتی ہے، آپ جو ہے وہ سوتے ہیں 8 گھنٹے ایوریج. ہر ایک کے لیے ایک نیند ہے، اس میں اگر آپ کم سوئیں گے تو اس کا افیکٹ ہوگا آپ پہ، اگلے دن آپ کیسا پرفارم کرتے ہیں، اس کا افیکٹ آپ کی ہیلتھ پہ ہوگا، آپ کی میموری پہ ہوگا. میموری ول بی ڈسٹربڈ اف یو آر ناٹ گیٹنگ گڈ سلیپ. اور اس کو ہم کیسے اب کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیسے رہتے ہیں کہ آپ اگر پوری تیاری کر کے اپنے ٹائم پہ نہیں سوتے تو یو آر بیسیکلی ڈپرائیونگ یور سیلف آف دیٹ گڈ کوالٹی سلیپ، اینڈ دین یو ہیو ٹو ویک اپ ٹو گو ٹو ورک. یہاں جو بندہ جو ہے وہ ہی ڈزنٹ ٹیک کیئر کہ جب بھی نیند آئی، چاہے رات کے 3 بجے سو رہا ہے پھر صبح 11 بجے اٹھ رہا ہے، دے آر دا پیپل ہو آر ورسٹ ان دیئر پرفارمنس ہاؤ دے ایکٹ ڈیورنگ دا ڈے، کیونکہ ان کا ایک ردم ہی چینج ہوا ہے. اینڈ they have basically just set to that which is not their natural rhythm. اچھا، یہ تو ڈسکوری ہے، سائنس نے، نیچر نے جو شروع سے بنائی ہوئی چیز ہے اسے ڈسکور کی ہے. تھوڑا سا میں یہ بتائیں کہ آپ تھراپی کس طرح دیتے ہیں پیشنٹ کو؟ پیشنٹ ایک آیا ہے، فرسٹ آف آل ہاؤ ڈو یو ڈسکور کہ اس کو سلیپ تھراپی دینی ہے؟ میں نے سب سے پہلے سو پہلی بات تو یہ کہ سلیپ تھراپی از ناٹ لائک، پہلی تو یہ بات ہے کہ جو دیر آر سم ڈس آرڈرز آف سلیپ جس کی وجہ سے آپ کی رات کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، کہ آپ کو رات کو بار بار آنکھ کھل رہی ہے فار ایگزامپل، اینڈ یو ویک اپ ان دا مارننگ ویری ٹائرڈ اینڈ سلیپی، اینڈ دین لائک نیند آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہو، اگر آپ دیکھیں دائیں بائیں لوگوں کے کہ گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، دے آر ڈوزنگ آف، ان کو نیند آ رہی ہے. ایون پیپل لائک ہو آر سٹنگ آن اسٹیج پہ بیٹھے ہیں کوئی اسپیکر، تو اف یو سی دے مائٹ بی جسٹ ڈوزنگ آف. سو دیر آر ڈس آرڈرز آف سلیپ جو بڑے کامن ہیں، جس طرح obstructive sleep apnea ہے، دیٹ از دا موسٹ کامن ڈس آرڈر اکراس دا ورلڈ، کہ جس میں آپ کی سلیپ بریک ہوتی ہے بیکاز آپ کا جو اپر ایئر وے ہے اٹ کلوزز اینڈ دین اٹ ڈسٹربس یور سلیپ. تو آنکھ بار بار کھلتی ہے، پیشنٹ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ جو ہے ان کی سلیپ ڈسٹرب ہو رہی ہے، بٹ دیئر سلیپ از بروکن. اور ادر اس کے سائنس سمپٹمز ہیں کہ سنورنگ کر رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں جو سو رہے ہیں، ان کے جو اسپاؤسز ہیں دے کینٹ سلیپ بیکاز دے سنور سو لاؤڈ، اینڈ دین دے ویک اپ ان دا مارننگ کمپلیٹلی ایگزاسٹڈ، اینڈ دین 11 بجے بیٹھے ہوں گے اینڈ دے آر لائک ڈوزنگ آف. So that is a problem which we come across very commonly. And then if once we diagnose, we do a sleep test for that, like a home sleep test. Aajkal pehle to sleep lab mein karte the, nowadays we do even at home. It's a simple device, they take the sleep with it, and then we see there that they have significant sleep apnea, and then we give them like a CPAP machine, which is a mask attached to a machine, and they sleep with it, and it completely changed their life.
I have so many friends and family who had this problem, and we diagnosed them. Now they sleep with a machine and their life is changed. They don't doze off during the day. They are refreshed, and sleep is very sound and deep sleep, perfect. So this is the most common sleep disorder. There are some other sleep disorders in where, they move their legs. It's called leg movement disorder, like a restless leg syndrome. That's another common disorder. Once it is diagnosed, you treat it, and that changes their life. So ये तो कुछ sleep disorder है, but then there's other sleep hygiene issues. We do that, which like सोने से पहले चाय पीना, coffee pina, ice cream khana, chocolate, that basically also will reduce the good quality, won't give you good quality sleep. And that where, you can't fall asleep, or you fall asleep, but your sleep time is very shortened. And then you wake up, you can't go back to sleep. And that will lead to be a tired human being all day. अच्छा, कुछ लोग आर्गू करते हैं कि जी आप कॉफ़ी नहीं पिए, चाय नहीं पी सकते, आप यू आर अ टाइप. मैंने ये सुना था, कोई कह रहा था, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ साउंड दिस इज, कि देर आर फिजिक्स एंड देर आर टाइप्स. हमारा केमिकल बीइंग जैसे हम हैं सारे के, कि कुछ लोग कैफीन से उनको उल्टा नींद आती है, कुछ की नींद उड़ जाती है. तो वो तो कहते हैं कि हम कुछ लोग कह रहे थे कि हम रात को चाय ना पिए अगर, सानू नींद ही नहीं आती. कुछ ऐसे लोग भी हैं. So it's interesting. I used to be that person. Okay, I will get a tea, I will come and I will start studying, and right after that I will fall asleep. But the thing is that quality of sleep is very poor, and that's what so if somebody say कि मैं चाय पीता हूँ and मैं बड़ा सही सोता हूँ, scientifically it can't be believable. Like you might still sleep, but the quality of sleep is not going to be good. The caffeine is supposed to wake you up. That's how it works in the brain. And how can it make you give a good sleep? So it's not possible, but it's our perception. Like you may drink tea and then fall asleep and sleep few hours, but the quality of sleep is not going to be the same. So best recommendation is don't take anything which has caffeine or chocolate in the afternoon, like evening में. That's the best practice. बिल्कुल ठीक है. मतलब ये जो है ये क्लीशे है, अदरवाइज इट्स नॉट राइट. यू आर सेइंग दैट. अच्छा, ये बताइए कि स्लीप जो है इसकी, हम हर चीज़ को इकोनॉमिक साइड पे जो काम करते हैं जर्नलिज्म में, या वो हम आम तौर पे चीज़ों को एफिशिएंसी से या प्रोडक्टिविटी से नापने के चक्कर में होते हैं कि जी ये प्रोडक्टिविटी है, पावर प्लांट जो है ये प्रोडक्टिव नहीं है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी का लॉस है, या हॉस्पिटल है तो बहुत से ट्रेंड नहीं है स्टाफ, प्रोडक्टिविटी नहीं होती, वगैरह वगैरह. तो स्लीप के साथ भी कोई प्रोडक्टिविटी के इशू हैं कि हाउ प्रोडक्टिव द स्लीप इज़, या क्वालिटी का, हाउ डू यू जज इट या मेजर इट? So, the thing is that you must have heard that, the surgeons throwing charts to the nurses, and the doctors yelling at nurses, and doctors making mistakes, surgeons kind of doing surgeries on the wrong patients or wrong side of the body, or, taking somebody's limb, which is not. And what we found is that is also related with sleep deprivation. So that's why in US, like the resident training Quran, they have made it, obligation for the residency program because they don't let them work more than certain hours because of their decline in efficiency. So 8 ghanta every sleep time is for us to sleep and then perform their best without, if they don't have any sleep disorder. And if we are sleep deprived, this is well documented that we cannot give our 100% efficiency. So Right. this is well राइट. नेक्स्ट टाइम अगर हम हॉस्पिटल में जाएं एंड अ डॉक्टर इज येलिंग एट नर्स, तो हम ये समझें कि इसकी और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ स्लीप डिप्राइव्ड है. he probably didn't sleep good, like और कोई वजह नहीं है. most likely. So if you see a kid crying, they have 2 problems: either they are hungry or they are sleep deprived. And if a husband or wife are fighting with each other, believe me, there is one problem: one of them has not slept good.
स्लेप्ट गुड. चलें ठीक है. अच्छा ये बताएं कि ये तो अमेरिका की बात होगी ना, रिच सोसाइटी है, डेवलप्ड कंट्री है एंड ऑल दैट, यू नो, हॉस्पिटल्स की पर हॉस्पिटल पर पेशेंट वो जो होता है वो पर पेशेंट पर डॉक्टर वो जैसे नापते हैं कि पर 100 पेशेंट, वो और चीज़ें. पाकिस्तान में स्लीप आप ये जाके देखें तो आप पता नहीं अब कितना अरसा हो गया आपको आए, आप अगर जाके उलमा इकबाल मेडिकल कॉलेज के साथ का अस्पताल देखें, सर्विसेज जो था, या इधर होली फैमिली में इधर आ जाएं, या पिम, ये जो पिम्स है बहुत बड़ा जो समझा जाता था, आधा आधा पौना पौना किलोमीटर लंबी लाइनें होती हैं लोगों की, डॉक्टर जो है उसमें. तो स्लीप वाले की हाउ यू कैन रेप्लिकेट दिस एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान, या हाउ वन शुड इंट्रोड्यूस, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इसको किसी तरह से, मोस्टली तो ये नैरेटिव है, मोस्टली नैरेटिव है, दवाइयाँ भी होंगी बट नैरेटिव, हाउ कैन यू प्रोपेगेट इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अदर डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली इन पाकिस्तान? आई मीन सबसे पहले तो जो सिंपल एजुकेशन होनी चाहिए पाकिस्तान में, एंड दैट इज एक्चुअली डेवलपिंग, के यू नो वन शुड गिव रिस्पेक्ट टू द स्लीप टाइम, के हमने टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है. ये जो आजकल रातों को देर तक जानना, फोन का यूज, मीडिया का यूज, रात को बैठ बैठ के, इट्स गोना अफेक्ट द स्लीप. तो ये तो एक जनरल education, even through social media, that should be propagated. And कि स्लीप को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आपको अपनी स्लीप को पूरे 8 घंटे सोना चाहिए, और बिला वजह टेलीफोन का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, इसको जितना कम किया जाए और अपना स्लीप पे तवज्जो दी जाए, दैट इज लाइक फर्स्ट स्टेप आई वुड से. बिकॉज जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं, हमारी स्लीप कम होती जा रही है, या गलत टाइम पे सो रहे हैं, गलत टाइम पे उठ रहे हैं. तो that education which we should all propagate through social media to अच्छा, the आखिरी general population. आखिरी चीज़, लंबा हो रहा है थोड़ा सा टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. ये बताएं कि इसको डिजीज़ के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है इन सम वे. ये तो सोशल बिहेवियर है ना अभी तक जो हमने बात की है. डू यू कनेक्ट इन सम केसेस, एंड हाउ कॉमन द इंसिडेंस ऑफ डिजीज इज बिहाइंड द स्लीप डेप्रिवेशन या डिसऑर्डर वगैरह? So there are, two most common disorder of sleep which people can face. One is insomnia, के जिसमें उनको sleep नहीं आ रही, and that sometimes is difficult to deal with. और दूसरा common problem जो है, जो कि medical condition है, that is obstructive sleep apnea, which we see and पाकिस्तान में भी बेशुमार है, and that is more linked with obesity and smoking और उस तरह. और उसको पहचानना कैसे है, कि उसको पहचानना ऐसी है कि अगर नींद रात को सही नहीं आ रही, बार बार आंख खुल रही है, सुबह आप थके हुए हैं, तो दैट शुड बी लुक्ड इनटू टू रूल आउट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. और उसके लिए अगर आप जाके कोई डॉक्टर देखें कि जो स्लीप स्टडी कर सकता है, एंड गेट इट चेक्ड and get it treated. Though it is little difficult to get that checked and treated in Pakistan, but I'm pretty sure there are experts in bigger cities of Pakistan to get it checked and treated. और जो इंसोम्निया है उसको? Insomnia is little more difficult actually. Uske liye, it's kind of some specialist doctor has to, go over a history and figure out, and then kind of education के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से उनको इंसोम्निया है. एंड इट कैन बी मैनेज, बट दैट इज अ बिट डिफिकल्ट. इवन यहाँ पे भी जो पेशेंट हैं, दे आर लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डील टू मैनेज देम. बट if there are any sleep specialists in Pakistan, or even a good physician can help with that. चलें जी, थैंक यू वेरी मच. आपसे दोबारा भी हम करते रहेंगे ताकि पेशेंट्स को बातचीत मिल से सुने और अपने आप को, क्योंकि मोस्टली तो ये एक किस्म की एजुकेशन है. यू सेंसिटाइज सोसाइटी के स्लीप एपनिया या स्लीप डेप्रीवेशन या स्लीप डिसऑर्डर भी है. ख़ास तौर पे लोग इसका ध्यान इसलिए भी करेंगे अगर उनको ये समझ आनी शुरू हो कि ये एक डेवलप्ड जो सोसाइटीज़ हैं उनमें एक पूरी साइंस नहीं बल्कि एक मेडिकल स्पेशलिटी बन चुकी है और लोग उसमें फेलोशिप कर रहे हैं वगैरह वगैरह. तो पाकिस्तान में भी बड़ा ज़रूरी है इस पे. पाकिस्तान में तो नींद ना आए तो लोग वो शायरी शुरी लिखते हैं आमतौर पे, ज़्यादा रिलेटेड वगैरह. तो इट्स वेरी गुड. बॉटम लाइन यही हुई कि नींद को सीरियसली लें. अगर आप अपनी हेल्थ को, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने प्रोफेशनल काम को, अपने माली हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी
ایون اپنے دینی حالات کو، اپنی ساری سوچ کو بہتر، تو سلیپ از دا بیسک. نیند جو ہے جگراتا جیسے کہتے ہیں، یا نیند اچھی نہ آنا، دیٹ از اے ویری لیتھل تھنگ جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور اس کو بہتر کریں، اپنے کھانے پینے کی روٹین، کیفین وغیرہ کو دوپہر کے بعد نہ کریں، رات کو سونے سے پہلے کم کھائیں کافی پہلے تاکہ ہضم ہو گیا ہو، تو بلڈ سپلائی جو ہے وہ معدے کی طرف ہی ساری نہ ہو، بھرا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں. تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے. اور پروفیشنل ہیلتھ کے لیے پروفیشنل ہیلپ لینے کی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. میں نے خود اپنے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے لائف میں سکسیسفل لوگ ایسے بندے جو 2 بڑے بڑے آرگنائزیشن چینلز کے CEO رہ چکے ہیں، دے آر ویری ینگ، ان کو میں نے منہ پہ آکسیجن کا ٹینٹ لگا کے سوتے ہوئے دیکھا خود. تو بڑے ان کی امپرومنٹ ہوئی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز اور سارے میں. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.